زرام سويسي تقبلها ستنصار افيك لو سورير زرام بلي لو سورير كاع لو سورير كاع يديرانج الناس كملت كمل هويه سكارة ومن بعد دعاية قالوا لنا الناس الشعبوية. هيا نبداو الشعبوية. أين يا كتاب ذم أثيا ذو قاروية السعيغة كرا يقتم أثلك يخفك السير. هيا سنعود اشتي بريد العدي غيم وماريت وكذا هاين يا كتاب وذا أثيا ذو قاروية السعيغ كرا يقتم أثلك يخفر كل سير ماشي ذني كانت حبسم روحت تطفى من حضوري اشتي بريد العدي غيم وماريت وكذا خليونا الطريق نفوتوا على شراكم خايفين من لا 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 كيما قلنا تسلم لا 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 زرام يونواس هذا يدوس تقصير يونواس اسميت كان لا ريفوليسيون دي مصر ومن بعد ما كنت زرام فغند ميدان التحرير ميت فغند ميدان التحرير من بعد زرام سوشوت يعقوب المبارك ايش كعايس عند البلطجيه ايش كعايس عند البلطجيه هو يركب حاشاكم الزايله ويركب داغيول ويركب داوديو الضمن دا في المزيان لميدان التحرير سامدي اثنين الى عندي با ديال الجزيره ساونيت نريد سيتافو واش انت تعبر على واش صرا في ميدان التحرير ناس تزرم الانظمه هاكي شنو المرضى كل انظمه هاكي كيف التيمور هاكي ناس المزيان اسنان دي عصر تويتر والانترنت والفيسبوك اما الانظمه ما زالت في عصر الجمال والحمار والبغاله إن يسلو الناس ماشي عسكريه ولا مدنيه ماشي عسكريه ولا مدنيه ماشي عسكريه ولا مدنيه كان شي طاح لو الناس في نسميتي غادي يرحم ربي إن يسوي عاوز فلتي صدصان ستو فرانغي تيظلو السوث النغاس افوس نبغى نرمي دواني ثروزو مثل مثل سي زمان يلا مثل مجد الجدران يضر يسقى باش تتسرو الشفير يبدا يبغى غف سميت فرا سي مصري دي صود واضم الشفير يملا يبغى غف سميت فرا سي الاماراتي دي صود واضم ترى ما يثبت شحال يشبح وسا شحال يشبح وسا ديال كلتا يتمثل بالواجب بالواجبيه اللي وندقنا مرد مكتين اين رون مدن اين يزلن اي ذمن اين عتسبن مدن غفتو يدوث دي زرفان جزائريه قال تيكلت مراتني المكتين الى قنبد الى قاتني المكتين سكرا القدر دم القران الساقين تقولني تبوا الساقين تفسوت 80 غادي يسدوكلا لا سمكتين تفسوت 80 مي شحال يبردان دي تضرات تفسوت ماشي ديوثن تفسوت خاصو لما كل ما تعدي تفسوت هذا هو يتساوي الشتوى يوكن هذه رزاك ويجيكن يوكن هذه السنقرا كايني مغير زرم بلي دي 62 يتمثل دي 62 يتمثل يكرد ويكذوذ ينوى يحلد سيل الليل ينوى يحلد سيل الليل خاطر سيل الليل اينو من قرن الانديبوندونس دشوت ميلان زيك بابا
يتسقوا لادمينستراسيون ومازال كاينين الساكي يتسقوا لادمينستراسيون. ما إلا نزيك بابا يتسقوا غادي يروح على بريكاد الساكي مازال تسقوا غادي يروح على بريكاد. ما إلا بابا يظلين يتسقوا غادي يروح غير السبيطار الساكي كاين يتسقوا غادي يروح غير السبيطار. إلا كان يخصني الاستقلال كاينه خطير إلا كانت يخصني ذايكيك جانا لمير ب 62 الزضمند ويد ورن معين الساعة تبنى كدودة زايرين بوين الحكم س الزور س الدراع س القتيلة س الموت ذاينيك جانا لمير ثيل اللي نيقلا قاتلين تسيل اللين ثيل اللي نسوي تيقلا قنوالين إن يسو فنان لوني سايت ما قلت إن يسو تشتغل بريدا عندنا إن يسو تشتغل نوالين مالوريزمون دي 62 ايت مثلا غلقند في بوران إيمين طفنا مكان أورومي لأنني جانا مين أكرند يرقازن أطاس ديكسن أنسترحمك في كرا يموتن دي الثورة سكرا بوين قاعد تبن سكرا بوين ورن حذري وسا 62 يكرد ورقاز اسمي حسين يتحمد الله يرحم ربي يناد بالليل ثيل اللي الصح لانديبوندونس الصح سي تو سامبلمون لا كونسيكراسيون des droits et libertés du peuple algérien mais surtout du droit à l'autodétermination du peuple algérien. حق تقرير مصير الشعب الجزائري. واش معناتها حق تقرير مصير؟ يعني الجزائريين سيفاس ننسن سراي نسن راه خسرن ذا شو وفريد راه يغن. مالوريزمون كنتزرام الحكم سكوا السنين راه الساعه 7 جزائريين. وبدات تفسوت 63 تفسوت 63 تفسوت يدي ظلفنتي اللي وين يدي ظلفن لو ملتي بارتيزم يدي ظلفن لي بلوراليزم يدي ظلفن التعدديه كل التعدديات التعدديه اللغويه التعدديه الثقافيه التعدديه السياسيه التعدديه الاعلاميه خاطر ما لا يلينا كي نورار نتللي وين تسواض منني مدن سي كوا لو شون ديموكراتيك le champ démocratique c'est un champ qui réunit tous les champs le champ politique le champ artistique le champ médiatique le champ du savoir le champ de l'expression le champ médiatique ce qu'on appelle le champ démocratique mais le pouvoir ici يفد في الله تمغلي وحادية النظرة وحادية التوجه ici يفد في الله غنسوالي سيوث نتات نسوالي كان شك بغات نوالي يجيك جانا لمين تفسوت 63 اما كنت زرام في كلاد الارواح ايمين 450 لي ميليتون انترنين يغلنين ملايين بظن فوربين بلا ما ندرك ويكذاك يتعتب السواد ذوي بليسين ذوي يضمن ذوي مازال راسا ذي الحيين مازال شفان الجروح نتسوات بوسنين تسدونا يا مثل عاد تبن لي ميليتون لي ميليتون قبل هاد يسوا الساعه خاطر الساكين اقلق لاباس كوميم بارابور الويكاد وميت وكسوا والو يا دان يركازن تيلاوين عدان الوقاس ذوكاين والزمر راه نتقض إلو كنا نتقض هادي نضوال امتدت هذا في ضيمانيك مردو في ضريمانيك ديال الحبس هذا في ضيمانيك عندنا غور زمر راه زر ضيمانيك ديال الحليب هذا في ضيمانيك ديال جبال combien des hommes de valeur et je cite Karim Belkacem a été assassiné Khider a été assassiné Alim Sili a été assassiné et je passe اسمي درنا نوير هاد الحقا غرسان اون غا شحال يصعب الوقت بوالسنين داينيك جانا لامين امنو يتكمل خاصو لما تصيع ويقن ذو منو غنا تيوضد في سوت 80 اسمي ضبط في سوت 80 الى كنزر بالليل شويه الوقت قبل في سوت 80 لا لي ميليتون بوليتيك لا لي ميليتون يساعدان الحبس لا لي ميليتون يقدشن دي لا كلونديستينيتي إمين إثيكل تزوارا après depuis 62
يساد دا المولود يرحم ربي دا المولود معمر ايوا كنا غادي يخدم لا كونفيرونس ديال لونيفرسيتي تيزي وزو غلقنا ستيبورا وتجينا راه غادي يحضر يمين هاتا ديويتا مسلم إن المدن غلقنا تيبورا ايوا السنين les étudiants les enseignants les militants ils ont décidé اداوين تقراولا يقلنا نزدخل نتسلاويت اتي تشوفوا غنسى بريد كنسينا العربي بن مهيدي رميو بالثوره الى الشارع يحتضنها الشعب بيني قدر انا السنيه يتفقد ووال داخل نتسلاويت يفقد رسى بريديني ترفدن يركزن رفدن يركزن يقبل الحكم قرحانين الناس والناس معطوب سيستي كدا يثني تشقعان الشابين سيلفان تربا غير تيزاد لحون اسمه هني تشقعان ايوا كنا ضرزن تيكلين تفسوت 80 ارقاسن قبل الحباس قبل العذاب قبل القهر يوكن هاد الجن يمغاني وكنا هاد الجن الزريعه ذك وكان يكرزوا فلاحي وكن هذه يرجو الغلا ثرنا تفسوت 80 ثرنا تفسوت 85 وديني غساكين سيس منون سيس ميو سيس بسمكتين نتفسوت 80 انا ارتجميل تم قران انا ارتجميل تم قران يدعى عبد النور علي يحيى يمي قلان ذيون بوكا نوغ في زرفان بومدان يمي 85 الا لو بريزيدون دو لا ليغ de la Ligue algérienne de défense des droits de l'homme. سكيميرين 86 تضرات تفسوس خاصو لما ماشي تم قران تفسوس الوهران اكو تفسوس لونيفرسيتي دو قسطنطين ذاين قد يبوين ذاين قد يزرعان يدي كان افوت تفسوس 88 تفسوس 88 عندهم يدي فوق وجود السثرت في الليل السثرت السيرم السثرت يوكل ديفا سي الحكومه مسبطلين بالسيستم دي بارتي يونيك زرام تفسوس 88 ثبيت ولاد نتساس اين يخلص وجدود زايرين سي دمنيس سلموت سليمي دي فون يديفاني منسن لا نوكا ديك تاع قبل راسا سي تفسوس نين يرناد وسيرم إمين نسرم نناد مثلا يونا محسين يتحمد يقعش حياتي سكني الغربة أسيعفو ربي أسنصوض الرحمن 1990 يغدر ثمورتي يناد الساقي تفسوت بالساقي إلا قل نجرب ريد يوكلنا ندو غير ثودي تقدود يوكلنا نتشغل على الفير أما كنت زرام اللي حكم ليك يغلين اللي حكم ليك نغاني غلين يديو غالن يميرني ميرزان اكو السير ميزايرين انحو غار تقدود ذينك جانا لمين ما كنت زران نكشم ذو بينو من سمان العشريه السوداء يدي هلان الخساره تم قران دي ترويحين لكوين ساعه مورت بالحاجه يقلقن هذه سبد يصغ الهبه النفي زايرين تفسود تساوي التفسود الاميد للحق تفسود تبركان تفسود تبركان اي غال خطر ديال المزيان مازال ورعاد غلثن الدونيت وفندي منسن يظفريت نذابو يقداش نذابو يقتل نذابو les jeunes se sont fait tuer, assassinés avec des balles explosives, certains à 1 kilomètre des brigades de gendarmerie. Le prétexte, que les gendarmes étaient en position de légitime défense. Une commission d'enquête, mais la commission d'enquête, comme toutes les commissions d'enquête, كل مرة يضروا الحاجة تخمم لا كوميسيون دونكيت وكل مرة خدم لا كوميسيون دونكيت إوا كنا نغمن تيدت تفسر تبركان تقلاد سلموت تقلاد سوغيلي هاد السبيكتا كان يتمثل بالليل إوي قال إني كاع مذني ما نسن هاد الجبل اللي طوضة شنو نسن غا في الزناد
غفراش من 16 سنه من 18 سنه اما كنت تسكلن باللي نقول اش ولاتني حاسبا تسكلن ولا شو ولاتني دياوين زدات لا جوستيس وكان تحاسبنا فين خدمنا غفاين فين زرعان در الرحبه بيدا من غير مدن زرام الحكم سكوسنا الساكين يكمل تيكركاس 20 سنه 20 سنه البوتفليقه سنوان بغا بوتفليقه اللي قيم 20 سنه بغا كان وحدس بغا بلا ما رفضن توثي ثران غفتويات بلا ما قبل نوثي ثران غفتويات بلا ما عمد نوثي ثران غفتويات هذا اللي كذب ذوي قاعد يظلين يثي يبوي يثي رفضن 20 يسكوسن خاص ولا ما نقدروا الجزائريين يلتكل ما لا يسعون لوكازيون il ne vote pas جينا يشتاقي زمر تستويض اكل اسمها بغا تستقرض ما يمكنكش تبدو على سفوسيهم هكذا الجزائريين يلتكل ما لا تدخل من تيخيداس ما لا تسفيد من تيكركاس ما لا تخدم من الفوطون ساعين معنا الجزائريين دا شو سندي قيمه وتروحوا لنا تسكين ديال لي زيليكسيون والحكومه كاين يعرض يوكلنا يعاود اشاك فوا يتبدل وذم اشاك فوا يتشبح كان سي برا لكن سي ناد سليمان سوف لا يشبح يرقم داخل مثل ديال يركع ارتقرا غيتمثل تفسو ثاقين امو فلاح يكتسينا كان يكزرعان ويرجع غير ميدوز الشتوى رمي سوا وكان يغال تفقد الزريعه ثم غير تبحيه الساقين ثقرا ولا الجزائريين الجزائريين كنملان فغند تبدا دي خراطه ازكاني دي خنشله دي 22 فيفريي 2019 في روحك دي ثموت من الجزائر خاصو لما الحكومه يعرض يوكنا دي يرثي لسان زرما ندغرا تزرم باللي le peuple algérien est uni malgré tous les pièges. Il a suffi qu'un procureur de la République prenne position, demande le bara'a pour les gens du Hirak. Le peuple algérien a soutenu dans toutes les wilayas du pays le procureur de la République. Il a suffi qu'un policier a assumé sa position, a démissionné, et bien c'est tout le peuple algérien qui l'a soutenu. Il a suffi qu'un imam dénonce le pouvoir, c'est tout le peuple algérien qui l'a soutenu. Il a suffi qu'un employé des postes de télécommunications, il coupe le loisir, soit une le peuple algérien est بديدس. لكن سي هو يعرض الحكم هذه قالت كركسه دي بضومي زايرين دي حريشن ما يزمير راه يستخدم سالوفت اما كنت زران نسنجاق لمزيغن يوكل هذه يعرض هذه يرز الحراك نيا نسني ميرنايات مثلا يوكل هاد سناثن لا ريجيون دو لا كابيلي ضمعان يوكل هذا وين يرسن لي زوت ريجيون دو بيي مي تاغوشتا الاسطوانه ياكي تحكي ثاقين السنيت ديجا 1980 سميت كانت في 86 اش يخدم الحكم يبويد شرا لي جون وصفنت انت ما هو با مونتيزي وزا ماشي تخدم هنا غونفا غادا دير غير سميت ومن بعد سكنت كرا ساعدنتي ديال لا تيليفزيون اثناء لي جون اون كابيلي صرغنا المصحف ارنا نسكن تربعت ام تربعت كاين نسنا كان تورا نتواليثن تا وين داك لي بورطابل تصورني وكنا ذا وين زرامثن يعني بكذا راه نشيد الزهور هذا ونتوذر وين زعني مسسن السني بوسني زعما غا شنو الفهم خدمت لاكارت جيوغرافيك ونا ناس القبائل حبوا يديو العلم وحدهم فقيسي 80 ماشي بوسا
مازال راه تيقاد كيظلين يبغى تسكفل الناس مازال تينا كاينين تقصدين نواغزن التريال انا وين غير سواه من مدان اسفيني يا مون كابيتال ما نبيعوش كيسينا زون تقصي طاقين سيفينا مون كابيتال ما نبيعوش لأن هي هناك ذات يسرى نفسية تيتربى مقنين أم بعد يتزهوتو مقنين أم بعد إسا سي ثمان نظام مقنين نظام ماشي مقنين نتغنينا مقنين وغيلف لأنو هي نتكرا دي ريجيون أغيلف قارنسها مقنين دونك إسا مقنين زداخل لاكاج وإسا مقنين ديال الحياة تيتعاشى مقنين ومن بعد يونواسي هيا يكري تكاس يكسد تكاس كيطين تيسكشميت داخل لاكاج يكسد مقنين نيس الحز داخل لاكاج ناس سيفيني يا مون كابيتال ما نبيعوش فهمت سيفيني مون كابيتال ما نبيعوش هو تيتفاهم انت شنو المعنى هكا كاش قرنا راه غتندهني ويحبط معنويات الكيش خاطر شيت كان خوذ يعني محبط معنويات الجيش اسمي الله قائد القوات المسلحه وزير الدفاع رئيس الدوله افوت شاف شريط وراه يهدر وراه ينطق وراه يستنطق يمرني يحبط معنويات الجيش يمر من كاس كلي خان والقنوات كي ورنمعين يمرنا واش كان خاطئ هو ثاني سمر مشى يحرك يحرك يده هو حكم هؤلاء ثاني ولا تيزان هذا ونتوما حشمنا راه اسميك سن السر اسميك سن السر غف تدرين اسميك سن السر غف تمرنا الجزائر لانه كلي كما تنسني نبدي وكنز نر الهيبه غير تمرنا الجزائر ننات بركات في كركاس بركات تكلي خمو يذوذ نوال تفصا غير الجناح إمير نوكا ذاك يبقى طبيلك إمير نكثنا كدانا كذا قفافا هسا كي ثورا وغالن أم زماني عدان أمي كذا كي عدان مي عرفتك راه ثورا ماشي مزيان ثورا في نلفات في كراولا يقرف النسا تيساس بوكيدولا زايرين دوك سمى البودا انا ماذا سمى رفلا دي شرق على ماذا الغرب سيون ووال نكونين الندى تروحا نكونين الندى تروحا إلى قد سلام لا يجي زرام شو مرضني يضر ثنيون مرين وذو السغ في الله زرا هي اليوم دينا غيتسو والصاي ما نيس في الله فهم زواروت لو كاركتير باسيفيك دو نوتر ريفوليسيون زرا ما السبوا الساكين اشو خدمن تقليبا دكارانا عندها غرايه فنيه لي وعندها خفافان زرا من البوفوار كاع وندك ابي بري اون ايماج لو بوفوار كي ياخذ ان كرون اسبيراتور ياخذ ان كرون اسبيراتور يشعل ليه الشاب او نخفيف الكم هاتي سو حسنتو راك مصل لي الصولد لي كوستيم هكاك مصل لي الصولد وزير التجاره هنا كذلك مصل لي الصولد اللي بغانا ديال كوستيم وتعطينا تروح معنا التعليق للكلمه ما كاش انتخابات مع العصابات 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 ما كاش والدراما يتمثل اسلم عليه عشان اسخذ من تيفراني اسخذ من تيفراني ناكي غمتي كالاكي عدان مي vous allez avoir quoi Inès, qu'est-ce qu'il est de Gaulle pour sa mère? Ce n'est qu'un enfant.
Qu'est-ce qu'il est bon pour sa mère? Ce n'est qu'un enfant. Il a quand même والشعب الحرر هو اللي قرر دولة مدنية كافوا الزوار كافوا العسكر ما كانش الشرعية والشعب الحرر هو اللي قرر دولة مدنية كافوا الزوار كافوا العسكر. Et puis خدمند الرئيس النسان وبصح عندنا تزرد لنا الرئيس ويزمينا دي يروح dans aucun pays du monde au risque de voir tous les Algériens de la diaspora, de la communauté algérienne à l'étranger se mobiliser. Bien sûr, nous allons profiter de cette occasion pour adresser un salut de respect à la communauté algérienne à l'étranger, à tous les citoyens algériens qui sont à l'étranger. برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم برافو عليكم والجزائر تفتخر بكم On a un président, un chef d'État qui n'arrive pas à effectuer une visite dans aucune wilaya du pays. Ça pose un problème. Donc finalement, politiquement, أو في الإقامة الجبرية. Mais nous كنا خلاص قبريت. نكون نيجي تفهم تامورت نكون خلاص قبريت. نيجي جنايز مثلا ومن بعد درنون ان بارلمون. مرة درنون ان بارلمون مثلا شبحيت هكا كني تبغيه. ميرتي قال اسمي قال تخدم لي لو بارلمون. Tu vas être obligé de protéger le Parlement par la police contre le peuple. Dans un pays où le Parlement est protégé par la police contre le peuple, on n'appelle pas ça la démocratie, on appelle ça la dictature. Parce que logiquement, le Parlement, normalement, il faut qu'il soit là. وما إلا ما داوي le Parlement من بعد أثن تدور ضد la police ولا خفى الشعب. Ça fait oui là. Et puis à la fin, tu as fait les élections présidentielles, tu as changé la constitution, tu as fait l'Assemblée nationale, et tu as le peuple continue de manifester. اش تخدموا وتخدم باش معك. دايجيك جانيات مثلا الساكين اثنين تعرضون par tous les moyens. هادشي كان كرا قرغسنا الرباية طيوان تروحون داك كي تشنشونن من داك تشكانا كاكي شي اسم زعما الحراكه ها هو كاين فينا المطب والحراكه كي وما كان والو هكا واقيلا اسم شحال تمم فيها خاطر زرم ملي زرم عندها غير تلحق لا ديكتاتور الدرجه مقارنه كل لا ديكتاتور l'état chronique de la dictature تزرم دا شوت اسمي غير تسيوض تزرع ديك قرينون ليدي بلي مون بو ريان فير اسمي غير السيوض انا قنعن بلي مون زميري الا كان نخدم اسني ربحان مي طونك مازال يا اليوم ديوان يومن بلي il est possible yes we can c'est possible d'aller de l'avant c'est possible de changer السني مازال هذا رقاقين مازال هذا رقاقين هاو ندير خاطر تيكوان تشكين داك كيويا اقبل هاديو غير الحراك انا خلاص الحراك دوكا الشعب برد و80% من الجزائريين حمدوا ربي وخلاص وثورة قيمت كان الشيخ الطريقه اللي نسينا غادي يعني يفوت طاعه الحكام أصدق كم تصبيح ونقيم أنا يوم القرن غير ماشي نكونوا مرة تشتكي ما واحد تشتكي ربي سبحانه مية ثقلا زمان هذاك الخلف الله زمان هذاك الخلف الله خاطر c'est du déjà vu au temps colonial c'est du déjà vécu au temps colonial
Et puis c'est du déjà vécu avec eux. C'est pour ça Toura, Barakat Sikillah, Barakat Sikarkas. Inès Mouloud Mamri, tu peux tromper une partie du peuple tout le temps. Tu peux tromper tout le peuple quelque temps, mais tu ne peux pas tromper tout le peuple tout le temps. C'est pour cette raison مثلا الساقير لان تسيكوال حاضرت لان تسيكوال قبل 6 الساعة مالا كيدوالي تشمو محام هي تزرم بالليل النوفمبرية والباديزية وهذا هو تروي في الأسرية تعرق الناس نتيكني وين يخدم النوفمبر نصح وريح وجراتي دي شنو الفو وين يساعدن 1 نوفمبر نتيدت وريح وجراتي دي شنو الفو الساكين ما ذي ذوي كذا ينايد يونو مسا ساكنين ينايد طابو جيت المنطقة تاعكم والله تأسفت حاجتين تأسفت الحاجة الماكلة تاعكم مرة قاصحة حارة ماشي مليحة وتأسفت عليك طفيل هذاك اللي طلع نحى درابو تاع الجزائر وحط الفرشيطة من بعد نعاسة كيتجاوبها ناس تولى تقسيطة كاين الماكلة حارة قاصحة ناس نكون انسان لا غاسترونومي دو كار ناس نكون مازال نغسل الكرة ناس ونسار الطوي وكنا نحفظ شارك مغلف شارك معري ودخل بقلاوة وشيلو فانيل كليا on n'a pas eu le temps كل c'est une gastronomie de guerre أنا كنا ندوي ديماني ناس تسنى ناس ولا رواقان نتعزو ولا رواقان نتعزو والله في أعز أوقات المحن اسمي ما تشطاس يفيدي جبذن مولانا لا نتساوي تداو بوردسو لا نتساوي انت ديال الجوبنسان تورامي ميترم تشوف تشطح ميسان الله الله هرتقرا الله الله هرتقرا سي بور سا مالا يوركازيك شبانا ماكين هذا مازال سي توت ان ليون سي توت اون ترانسميسيون دو كومبا دو جينيراسيون مي الساكين الحق ريوث نتسوات هي مثلا زرا ملي المري نصح اللي تيراولا المري ماشي مالا تكشم لا صال دو بان توالي ضيماني يتكليخ المريني لا صال دو بان خاطر اكدفك الشبيحه ما كنتش شبحها زرا من المري نصح سي كوا المري نصح سي كونت تو ريغارد ويكين سي كونت فو ريغاردي فوز انفون كونت فو ريغاردي votre fils les yeux dans les yeux, vous allez vous rendre compte. Est-ce que vous avez été un homme? Non, vous avez été un lâche. مالات مقلض ميك اللي ندقولن اللي نتسارا كيدي خبران ذا شو تلير اسك تلير درقاز دوال درقاز ديسا درقاز بوتيساس في النوع يوكل ناس دجال الزكان نتلوي نتفا النار الليل ذوين يغور الزمان ذوين يروح لك غرو أزدجض أينو المعين دايقيك جنايز مثلا الساقي تقراولا أطاسي قدران دي تقراولي ويناكين يوغال خدمني الكونتر ريفولوسيون ils utilisent tous les moyens possibles vite شوي ils attaquent les personnes هكا ملي كيدورا تقابلات الصلصة ولا شوشود لينا راه بغا نوانا داينين راه يرزني فاتنا انت سي تو الكونترير يالتيكلت ما راه دازن دينا تسنرنون دينا الشحنه يوكلنا نرنوها منو يوكل اتي مغور تقراولانا دايكي الجنايات مثلا الساكين شحال يشبح الحال ما يلي يثدر شبان تاكي يرقاز اللي كون يشبان السلايم الصوت نون از تسلن سي وهران از تسلن سي ثلايم سان از تسلن سي ثمن غاس از تسلن ذي المكان نتمورت از تسلن يزايريني قلان سي البحر ياكين الفرح نيجي السون الفرح نيجي السنا
إمي زران باللي تقراولا مازال تسكمين خاصو لما ثيكوان هذه اللي نعوقن هذه اللي نعوقن اسمها غاتبان اسمها كاتبان بنادم تعتبان مي ماشي خاطر عتبانك دغا اتبرودي طبل دوكامان غاد كنخنف لك كرن ذا الشكراك تشوفون اكاينين كتشيني كويد او ذاك كتشيني كويد الزعيم مقران هذه قميون ماشي تقرص قبايليت ويبغانا ذي يزور يرقيق وين بغانا ذي يزور يرقيق وين يبغان هذه النغد الصح هذه يخدمها في ثمورت ويتراجو يا راه تخدم في الناس ثمورت هذه اللي غادي يصوب الدرجه الكويدي هذه اللي حقانين هذه اللي متواضع زرم باللي ذي الفهامه ديال الفهامه بومذان اعلى درجه الاحترام هي التواضع لا فالور لا بلوز élevée de la personne هي التواضع c'est la modestie. Certains confondent entre le fait que je suis modeste et le fait سمانة الشعبوية. Oui, je m'adresse aux couches populaires. Moi, je veux rendre la politique. C'est une chose simple. Car la politique, c'est pas les grands mots de la littérature. C'est pas les grands concepts. C'est pas savoir rouler la langue française. ماشي غادا سنكرا نسي مسلايين من بعد حسبني ما نسن ايهو حسبني ثرا ندير دينوان غير انا ما حسبني ثرا ندير دينوان اسر سي دارني ديال القاعه تسدوني شغل ديال القاعه ويا نون ديني الطاس ديوان هذاك المنلا العشي تياك توجور قرغاسن سي كوا لا بوليتيك لا بوليتيك ذينا نتعاش هي الناس يتواشوا لنا غير مرة ديكار ليسيان غير ليسيان غير étudiant une étudiante أذكر الصباح باش تروح على لونيفرسيتي غادي يروح على لونيفرسيتي وليسعى راه مصروف واش راه يخدم يدي دوار ديك وخام هادي تالي تذهب ابري ذا نوان راه يحسن بلي لا كريك خصان سي لا مامون. Et pourtant les mamans ne sont pas des diplômés des universités. ذول et puis العقل c'est ça. ما لا تولي ميسنا غيليس تزيد تسند كوخام داك خصان. Il s'adresse au pouvoir. Ça dépend la nature du pouvoir. Est-ce qu'il s'aglaغم est-ce qu'il s'الجيب يتشور est-ce qu'il يتقال تصجمع لي est-ce qu'il يوعر est-ce qu'il يسلغوري سمارة من بعد تروح الرغوسة ستينيها تغاو الزريضة راه بلي غاساكين إلا قوم مصروف هاد شغل تبورد هادي يهضرون عن ديالوغ هادي عن ديالوغ سيري au bout de 5 minutes 10 minutes vous avez le budget des transports le budget de l'éducation le budget de la santé vous avez la loi de finances هادي نجمع نوات وخام دوك السكواسه تزر الناس كتزوير ندير لا الدار انا غتزوج فاطمه ما غتخرب بنا عليه انا غنمشي مره الحل شغل تاكين لا بوليتيك. La politique n'étant pas d'avoir un diplôme de docteur d'État, la docteur dans le droit, la professeur du droit constitutionnel. Non, il faut séparer la séparation des pouvoirs. On a les pouvoirs pour les séparer. Pouvoir judiciaire, pouvoir exécutif, pouvoir. Le judiciaire là, استعرفوا لا سيقح الجزائر تدار بقوانين غير مكتوبة عندها ثروحها تدفض بلي تسدو تمورت avec des lois non écrites. Les lois non écrites, les lois écrites ne sont que décoratives. Et c'est pour cette raison qu'on a vécu 60 années de mensonges, avec de fausses constitutions, de faux parlements, de faux partis, de fausses chaînes de télévision. Hacha, les chaînes de télévision. Et je salue particulièrement Berber Télévision وقناة المغاربية اللي وقفوا مع الشعب.
قناة الشعب قناة الشعب قناة الشعب قناة الشعب ومن بعد مالي الويكينيا هذا وين كرا نقبل بالعكنونية نيه هاد الصوب من بعد كاينين حسب يعني تحليلي البسيط انا كجامعي اكيد انه هناك حراك اصيل وهناك حراك اخر. الله تولا نبغى نزار الحراك مزوارو السماماس الشرذمه الحراك مزوارو السماماس المغرر بهم والحراك نتورا السماماس حراك الزواف وحراك الانفصاليين وحراك الارهابيين وحراك كذا. وقال لي دحدوحيين هكا انا نحب سي بور سيت ريزون يا تماثل كاينين مرادينيغ تيلوفا تسترسغ القاعه زرامة تسادح عيونو مسلاي نعلم سيري رحم ربي سي جوست بور ريبوندر وي كذاكي از تحفظون كان موم بعد ديرو هذه الجنجونيز من بعد سلسلة شعبوية بوبوليزم زرام علم سيري زرام il a dit dans une célèbre citation, il est que nous avons besoin de dire des choses simples. La politique, c'est de dire des choses simples. La politique, c'est de raconter la vie de tous les jours. La politique, c'est privilégier le fait de la société plutôt que l'analyse théorique. La politique, c'est descendre au niveau du peuple. La politique, c'est savoir en faire de toutes ces idées un programme qui permettra au peuple d'avancer, de réaliser son rêve, de réaliser son espoir. La politique n'étant pas la spéculation intellectuelle à coup de mots, à coup de paroles, que les paroles. Que des paroles. Et c'est pour cette raison الناس وين خاص وسنحملنا خاطر سيتي تاع ديكتاتور الناس نروحوا دار بدار زنقه حتى تحرر الوطن الشمالي من فلسن ارتدر زنقه وما نحبسيت ألم مفروعا ألم مثلها مفروعا نكنين تسرحها منكنين تسرحها نكنين تسرحها منكنين تسرحها نكنين تسرحها منكنين تسرحها نكنين تسرحها C'est pour cette raison يا مثلا زرمتي من اللي تبو الساقين تتكا بحالي ثولث ولا تتكا بحالي ثولث زرما يغارة خاطر ذك مو كان يكشبان ويكي ومسمان كراي مساسن دشرا ذك مو كان يكشبان ويكي قلا يسا إثلا الهبة تيساس
ثلاث ركزة ذي ركزن تسيلاوين ذي عسسن يذورا راقين يقبلن الحيوم ومازال رسع مازال رسع إنا يسمو حيا نلقاو نسفرو لكن ماشي ذا بويت مي جماعة دوك سياوسيا إنا يسمو حيا يخدم يونس فرو في 1 نوفمبر إنا يسنو نمبر يرد خبير يبرز بريدة من الله مدن غير ند تمسخير ما دير كازنا رزنوال أقلغنا تيد نتفكر على السنة دي السوال على السنة دي السوال من بعيد يكر تغرين أسفني ضيف غاد يوال نكون ذاينين نسمنين ما يكمدش ربو ولا رسا مازال تفرين رسا مازال تفرين أنت غير مازال يوني يغول ربي ويا ضيارات ندلمان ويكين وفرنا رومين وريد سنة ميقبال وريد سنة ميقبال وريد سنة صلاة بين السنة كان تينا بوزال الزين يرنو ما تمش حنا كان ستلويث أكتدو كلهم المير سلاوي الاستقلال 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 سلام المزيان جماعة يعني اينك فايق هضرن يمدانا جكاني كرا يسقسيا هاد عرضة جاوبة كرا يسقسين يديدنا تم زوالوز نانيد لا بروميير اني تي سيل دو لا رupture avec l'ère Bouteflika. La seconde est celle du rejet définitif du système et de ses symboles. Dans quelle perspective doit s'inscrire la troisième année de combat? زرام السير منا وبريدنا بريد نرجعني مزورة. Déjà lors du congrès de la Soumam, العربي بن مهيدي عبان رمضان, ils ont fait le portrait robot. Je m'excuse d'utiliser le terme portrait robot. ناس تعرف ملامح ناس قبيليت شبيهة نتمور تتزايريث أرايلي ناسكا سما ناس دابوراتيلين سمور تاكدوديت دوكا يقال تيلي تكدود دوكا يقال تيلي سيت اون ديموكراسي سوسيال خاطر كدود تزايرين قاعد تسب. Et puis le génie de Abban Ramdan et l'Arabie ben Mahida Tnia Rahman Rabbin, c'est qu'ils ont réfléchi, ils ont pensé l'Algérie démocratique dans un ensemble maghrébin qui soit un Maghreb démocratique des peuples. Vous imaginez à l'époque déjà, il n'y avait pas l'Union européenne, il n'y avait pas les ensembles stratégiques, il n'y avait pas les marchés communs, il n'y avait pas les politiques de levée de frontières. Déjà, le génie de ces hommes, c'est qu'ils avaient déjà pensé l'Algérie de l'après-50 ans et après un siècle, elle va être l'Algérie dans un ensemble stratégique qui est le Maghreb démocratique des peuples. C'est pour cette raison que de tout le nord africain. سي العزيب القنطجة حضرت ويليك بغانا تسرنت خليج سي العزيب القنطجة تسلاي تمازيغ تيسغن تمازيغ تسين ضبرنوس نتيدت ضبرنوس الليسر pour tout le nord africain. C'est en cohérence avec les espoirs de Abban de construire un ensemble nord-africain démocratique des peuples. C'est pour cette raison que nous نغيز مثلا ذواقين ومن بعد مكرنا وضر ساكنين بيان سور إلا قمنو إلا قد نريسا إلا قد نكس هواه أثيتنا لي وجدود والساقين ثوالا متاقرا ولا بوجدود زايرين ساقرا ولا يجي حدا نسواطاس خاصو لما الحكومة ساقا ونديني عاشق خدام
الحكومة الساكين يبغى تيفضو غفسيه ويقال يغران شوية يفتعل لهم نقاشات ايديولوجية منها إسلامية منها علمانية منها مدخلية منها خوارج ومنها كل المصطلحات الرنانة أثنيج هذا الزوز في نوال ورنماين ما بين الويقاد سودة يشكثوا السنارة يفتعل لهم أزمات الزيت والبطاطا والحليب يلهي الناس بالمصطلحات والزيت والحليب إوا كذا كيسفغيو بريد سي بور سيت ريزون عشان سنيني رانا ولينا بسيطو فينا رانا ولينا بسيطو فينا رانا ولينا بسيطو فينا رانا ولينا بسيطو فينا خاطر اسكلي خان ويا الدين الاستقلال والجنرال على طوبال والجزائر تبدي الاستقلال والجنرال على طوبال والجزائر تبدي الاستقلال والجنرال زعما يتمثل استقسال حسين عيد احمد الله يرحم ربي لي زاني 64 ولا 65 64 الى هذه الحدث سقسمتنا ناس soit tu t'opposes trop au régime de Ben Bella, tu es un opposant, etc. Mais ça, c'est quoi la solution? C'est quoi l'alternative, monsieur Aït Ahmed? Il a un projet, il a une feuille de route, il a كذا وكذا. Inès, c'est quoi la solution? Inès, la solution, c'est de faire le contraire de ce que fait Ben Bella. Inès, la solution, c'est de faire l'exact contraire de ce que fait Ben Bella. La solution aujourd'hui, c'est de faire l'exact contraire de ce que fait le pouvoir. C'est la solution. Et après, on a besoin de regarder c'est quoi le pouvoir. Zalama, on dirait d'achat le pouvoir, je vais le résumer en 5 piliers. On devait mettre en place un État. On devait consacrer le droit à l'autodétermination du peuple algérien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire nous allons permettre aux Algériens de décider par eux-mêmes, librement, qui va gérer ses affaires. Malheureusement, il y a ce qu'on appelle l'armée des frontières, soutenu par la France pour faire échouer l'indépendance. Vous imaginez, il nous connaît une feuille et un stylo, un marqué خرسوم 10 من الزعماء الثورة أويني ونديهوان سقسيت الليسيان سقسيت اليونيفرسيتير سقسيت الرشاقي قارن استنيض ماركيد 10 من الزعماء الثورة ما تقرا حتى موتة مقلب أضاف ذي 10 ما تشطس يثنغى فرنسا الويكاند ديجا فرنسا يقنغى الزعماء الثورة يجي جلاية مثلا لميض شو غاس تسميض الاستقلال الاستقلالي قنفان كاتب النشيد الوطني اللي هو مفدي زكريا نفاوه زرا ماشي كاع جدي تونس الا السلحه une salle de cinéma يفكيست بورقيبه يوكنا ذيك اغروم يوكنا ذي عيش محمد بوضياف a été emprisonné et puis il est parti dans l'exil. Hussein Aït Ahmed emprisonné, condamné à mort et puis il est parti à l'exil. Karim Belkacem exécuté à l'étranger, à Francfort en Allemagne. Khider a été tué à Madrid en Espagne. Alim Sili a été tué à Paris.
باش تزرم بلي الاستقلال يقرن ديال الحباس الزعامة ونزمير انا ونخدم انا ان grand point d'interrogation. Et au lieu de construire un État qui va consacrer les libertés, malheureusement, Hiran Terbat, avec une logique de coup d'état de violence, ils se sont imposés à la tête de l'État algérien. Et au lieu de construire un État, ils ont construit un pouvoir. Le pouvoir a gagné ça a des caractéristiques. Ils ont essayé d'enraciner dans la tête des Algériens l'idée que Daoula هي قوة مؤسسة الأمنية. Ils ont essayé de réduire يختزلوا تعريف الدولة إلى قوة المؤسسة الأمنية. كأن الدولة هي المؤسسة الأمنية. نتسمى شو السندي دونيك dans l'ère moderne, dans le monde. Les armées les plus puissantes dans le monde sont les armées qui ont derrière un État démocratique, un État puissant. On ne peut pas avoir une armée forte si l'État est faible, si la justice est faible, si le peuple est faible. الحقديات مثلا السوات بوساقين السوات بوساقين شو سند النقار اننا ثقيق احباط معنويات الجيش لنا يا سنه مثلا الحروب الحديثه مش حروب مواجهه جيوش. الحروب الحديثه هي حروب مخابراتيه معلوماتيه تكنولوجيا بيولوجيه. وباش تكون انت عندك القوه باش تقابل الحروب الحديثه لازم يكون عندك مجتمع مدني قوي، جامعه قويه، مراكز دراسات. ماشي عسكريه دوله مدنيه، ماشي عسكريه دوله مدنيه، ماشي عسكريه دوله مدنيه. لهني تساوينا ناضل لهني ما راه فرق الزيت تبتنا كنت قالت اش انا خدمن افرق الزيت يعني يبان الكذب ذاك الله. دونك تركيز تم زواروت ما يليناس تقصد المعنى الدوله ليطا. Tu en fais, tu réduis la définition de l'État à la puissance des institutions sécuritaires, c'est que tu as raté les rails. Certainement tu vas être à l'envers. Les Algériens لان تشوفون لي تيوري اكيدين وي مي طابوت ولا الشعب باقي ماشي مربي والله ما تقدر دير والو كذا وكذا. Pourquoi ces Algériens qui sont simples, qui sont humbles, qui sont simples et humbles, ils vont au Canada, ils réussissent. Ils vont dans les pays éloignés, en Afrique du Sud, ils ont réussi. En Nouvelle-Zélande, des Algériens ont réussi. En Écosse, en Angleterre, des Algériens ont réussi. Dans les pays scandinaves, en Suède, les Algériens ont réussi. Qu'est-ce qui fait que l'Algérien réussit partout, sauf en Algérie? Ça pose un problème de la nature du pouvoir. La deuxième ayat c'est que parce qu'ils ont considéré que c'est eux l'État, et parce que tu es l'État, donc ils ont considéré demander l'avis du peuple. Ils ne veulent pas reconnaître la légitimité du peuple. Et ça barnous la légitimité révolutionnaire. كأنها la légitimité révolutionnaire. barnous كنا رنتفتو تنسن يكفي لهم باش يقول لك انا ما نشاوركش انا ما نستعرفش بيه. كأن قيام السلطة la mise en place d'un pouvoir à la place de l'État, il s'est fait contre la nation, contre le peuple. Et puis, ce pouvoir-là, finalement, il fait quoi? Il surveille le peuple. أكعسنا شو تهضروا شو تقارض شو تخمموا وداسنا بغونا التصنيه ديك باش تزرنا شو تسرقوا. ايوا كناك سارقين ولا تسرقا ومن بعد تمدون ذاك كي كرا لي جوي كرا
يكرا لي بارتي يكرا لي زون بوليتيك لعب انت كي زعما فاقنيا از تفكر الترا هذه اللعبه هذه اللعبه هذه اللعبه من بعد هذه تشوي مانيس هذه نونس شاف لا كاع كان سلافه ستاجوي ماشي شاف لا كاع كثير لا انا كيحسب لي ما نشوف لا كاع قبحه شويه سمحتي لي يشورو تركيزتي السلاته غاية مثل الحكومه كي يستخدميت إوا كنا دي الساكوال مدن سي لا فيولونس la violence avec toutes ses formes. Il a commencé par pratiquer la liquidation physique. زعماء نغموتن نغنتن نغنفنتن. Et puis on est passé les années 70 jusqu'aux années 80 à la violence par l'emprisonnement, par l'obligation de silence. Après, c'est les cimetières des milliers d'Algériens, 250 000 morts. Et puis plus que le cimetière, c'est des gens qui sont partis, n'ont même pas eu la chance d'être dans les cimetières. C'est 20 000 disparus. C'est après, c'est la chasse à des jeunes avec des balles explosives par une armée de mercenaires, par des snipers qui ont tué 128 jeunes. Et je passe sur les assassinats de Matoub, de Hchani et bien d'autres. La violence de الساكين الامير حشمد سي خامد ما راك يظفر الحال لما tu vas choisir entre ton fils, entre tes enfants ou c'est la pire des violences qui puisse arriver à la famille algérienne, à l'homme algérien. Lorsque tu لما هذيك السر كتمورثيس هذيك couvrir des heures et des heures pour avoir un sac de lait, pour espérer. الله الله وزير هذا يخدم تعليمه ناس قاري لي بروكيرور لي جوج انا ساعه من شاك شهر تقراهم تنسيت ياك 5 سكات الزيت وكنا تحنوا الشهر زيتوها يا زيتوها نسكري رباكم الدار هكا سي بور سات ريزون يا مازال ما تسلم ديال الحراك والراه العداله والراه القانون. Les Algériens ils ont raison, ils ont le génie, ils connaissent bien les problèmes. Après تلحق لمين الساقين il contacte les gens بمجرد انك مسجل في قائمه اللوجمون سوسيال يقولوا له حاضر بالك الحراك رانا نصوروا رانا نتبعوا باش يخوفوا الناس. ساركيستي السربان مثلا سي لا كوريبسيون. زرم بلي لا كوريبسيون ماشي تلاقينا تخميم مكنوي. لا كوريبسيون تاع الدم سيلو فنين الفضائح لي دوسيي لي فاكتور لا سورفاكتوراسيون تاع الدايكي. زرم بلي لو كان هادي توكسو ريدو اسك زرم بلي ديال العصابه زرم بلي وين ريسون ميس إلو كان وين النظام للعصابة يسعاين ليش سيتورا غادي تخمم بلي غادي يزوج فينا كنيني ميس إوا كنا تقيم العصابة إوا كنا هذا نتظن الخيوط هذه مور الخيوط في زواجنا كو جراسل بضان تاكو حريشنا ما كنسان عقد ملكية نتموت أتوالي l'Algérie c'est un lac de propriété. Et ils pratiquent toutes sortes de corruption. C'est les régionalismes. Ils ont utilisé tous les moyens possibles pour diviser les Algériens. C'est-à-dire que les Algériens, ils ont les cages. وكذا قبيلي وكذا مزابين وكذا شاوين وكي ندينكي وكي اسلامي وكي علماني وكي لائكي وكي يكا وكي يكا اي نايك مول الحانوت يتواليك الزواوش ديال الكاش اتمتك زهان الزواوش نظريه راه كتكدي مطرترون هذا غنى راه تغنين لا منظره ماشي تخدم له حراك
زرا ماشي نخم الحراك يلدي ياكل كاش يفوق داك الزوج يفوق داك سابرين يفوق داك سابرين. تحيا الجزائر تحيا الجزائر دولة مدنية. تحيا الجزائر تحيا الجزائر دولة مدنية. تحيا الجزائر تحيا الجزائر ماشي عسكرية. تحيا الجزائر تحيا الجزائر دولة مدنية. تحيا الجزائر تحيا الجزائر. لا كيستيون داكي سقساني ديال الدكان اننا كيف تفسر الصمت العالمي من الممارسات القمعية الغير قانونية المنافية للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. زرا ما يتمثل أو نديرو نتساو ندنبها سنة تغاوسيوي تنزواروز. Le peuple algérien avec son hirak pacifique a forcé le respect. Vous savez ce que nous avons fait? Nous avons obligé le monde à nous respecter. Nous n'avons pas attendu qu'ils nous soutiennent, mais nous l'avons obligé à nous respecter. Lorsque vous voyez des Algériens qu'on présentait pendant des années comme étant des sauvages, des voleurs, des terroristes, et après on a donné cette image d'Algériens civilisés qui à la fin de chaque manifestation, il y a des manifestants qui passent avec des sachets et qui nettoient les artères et les voies où ils ont fait la manifestation. Quel respect! Bien sûr que le pouvoir a essayé de pratiquer la corruption même en dehors des frontières. Ils vendent un discours. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à l'étranger? Ils sont en train de dire que le حراك هذا مخترق من طرف مجموعات انفصالية ومجموعات اللي عندها ميول إرهابية. C'est faux. Le Hirak, c'est le Hirak du peuple algérien qui est sorti pour demander le changement radical, pour demander la mise en place d'un processus qui doit aboutir à l'état de droit, qui doit libérer la justice. Pour une justice indépendante dans un cadre démocratique. C'est pour cette raison, Ayed Matin, c'est que nous avons forcé le respect. Mais bien sûr qu'il y a des choses à faire. Qu'il y a encore des choses à faire. Et je pense que nos avocats, que je remercie, que je salue, tous les avocats Yigvedden, avec le Mu'taqalin, avec le Hirak, c'est vrai, mais il y a encore des choses à faire. Il y a encore des choses à faire. Il y a du lobbying, il y a de la diplomatie, il y a de la politique, il y a du contact qu'il va falloir mener auprès du monde entier pour expliquer que cette révolution du sourire est une révolution pacifique qui concourt à la mise en place d'un état de droit. Et c'est pour cette raison, on force le respect et nous sommes là pour nous battre. دي سوات بوساقين نكوني قناغ نرزا رمضان سلفرح سويد ماوني نشرحن دي سواتك جبنتاقين مازال المزيين des détenus qui sont en prison مازال en 2021 مازال on arrête des gens pour avoir posté une opinion sur sa page Facebook, pour avoir écrit quelque chose, pour avoir critiqué le pouvoir, il se retrouve en prison. Nous allons tous adresser notre soutien indéfectible aux détenus et surtout aux détenus qui sont en grève de la faim. Ils sont en train de risquer leur vie pour que ce Hirak réussisse, pour que nous restons unis. Nous avons aujourd'hui l'obligation
morale, l'obligation politique, l'obligation morale de nous battre pour qu'il soit libéré, de poursuivre notre combat. المعتقلين ما باعوش الكوكايين، المعتقلين تاعنا ما باعوش الكوكايين. Lorsqu'on arrive à voir des choses graves, les généraux الخونة اطلقوا ولادنا يصوموا معانا. les généraux الخونة اطلقوا ولادنا يصوموا معانا. les généraux الخونة اطلقوا ولادنا يصوموا معانا. امشي يعني وقيل لنا كثورة. يا اخي اللي تي بروكورور، يا اخي اللي تي بروكورور lorsqu'il y a eu mandat d'arrêt international contre Chakib. ابري مازال رسا Chakib يكشمتسو كان يشينزلي وهران. يا اخي pendant qu'il était ministre, qu'il y a eu un mandat d'arrêt international qui a été fait contre un général. Mazani Zednitsang, le ministre de la Justice, il est rentré dans un avion présidentiel. زغماتي الحراش جيبو جيبو، زغماتي الحراش جيبو جيبو، زغماتي الحراش جيبو جيبو، زغماتي الحراش جيبو جيبو. مثلا ودينيها ثمولنا الجزائر بزاف مقرط في اللسان، في زمارنا راه والسينا راه والله ما السمع وزمرنا راه. سي بور سيت ريزون ايات مثلا إلا كان انبت افوس الكفوس حاضرت هاد السكشمله كندقى نستقبيليت السيس يا رانا اخاطر زرامه اسمين يا اخي يحكون داك نيزيك تقسيط ثلاثه يزكارن يا اخي تسنن نيثنين هكا كيت قابارن نوانا السعيون مدان نوان ما بوينيونا الحبس بغا اهات اتيد عمرن نغاهات اتاغن نغاهات اتيد السوسمن. سي بور سات ريزون كاينين يوكن هذا السهله غير مدن تمثال نغد حذاري وحذاري من شرعيه السجون. زرا مدني حذاري وحذاري من شرعيه السجون اخاطر دابور دي الحياه السياسيه دي تمولتنا الجزائر اطاسي قبنا نسم اشمين اخاطر سعدان الحبس معليش لكن قدر سعدان الحبس معليش لكن السلسه في قراينا غير ميت سعدان الحبس وبصح الحبس نينك وش يتسكر له دروا انك تهدر باسم الشعب ولا تمثل الشعب ولا انت اللي راك زعيم على الشعب. سي بور سيت ريزون غدايا مثلا لازم نتواضعوا باسكو سعدت الحبس واكن قادر اكن نرفض ما امكانيك يرمدني الكلين ايوا كنا ساكين نكمل تقرا ولا لا اخاطر الحكمه كين لا غدار يون تشوفوت يون الى بكل ساكن تقرمكني إناس لوني سيت منقلات ما يليون ولا طيب بدا يتصفق شطر سيدري من دوين يشفق ما يليون ولا طيب غادي يطرضق شكعايس ويدنا ثيرني يحذق انت كثيكي. سي بور سيت ريزون يوكل ونكتشمال دي تخنا ناسي الا غاني ناس لوني سيت منقلات امس لا يويض وتسوات بوساكين الا كان تجميل تم قراطي فنانا انت قبايليت انت مازيغت لوني سيت منقلات ذ سليمان عزام الطيب ابراهيم ذلوناس معطوم ذ زداك مولود ذ يدير ذيالي ونزميرات اللي ندري الكلين ذ فريد فراقين ذ وياض ونزميراه اللي ندري الكلين وبالصحايات مثلا تيكوال جماعة دا تيجي مسلايين زرا ماشي سينا لوني سيت منقلات إن يسمى توضض كراسن ما يلاك قبل حصو كي تتواكل خاص ما تروح الكراسن ما يلاك قبل حصو كي تتواكل خاص
تروح تزور تبونا تمتوا كل خط تروح تجنجن غندا الجنجون نحاشاكم ميزانة صغار مكشا ميزان خاطر تيد تستاقي ونكلمات نتقرا حوال نقارض ونحمل رقبات وتا ونحمل ويت هكاك. Et personnellement, je salue en me mettant droit, par respect, aux militants du FFS qui se sont battus et qui ont adressé un message fort que leur parti n'est pas à vendre. Je les salue. خاطر إلا مينيستر وين كنيسينا إلا الحراك إلا التحراك جاوب غاسني لا إلا الحراك إلا الحركة وين يساقي مدوكاليس دوك بارتيا كي دو دراكاكين من بعد يترقيم يتزخو يقارس نكانا ونتي دياوين يقارس نكانا وندياوين لابارتيا كي لنتاني يقرون جانتي لوفا بغا نوان خلاص زرا ما ونديني لو كان le chef de l'État n'a pas eu la promesse de la participation du FFS aux élections législatives, il n'aurait jamais fixé la date des législatives. Il a cru qu'il a trouvé un bon moyen باش يخترق المنطقة باش يشوش الحراك وباش يخلق شك في أوساط الناس parce que Marawalin, un parti un grand symbole qui est Hussein Aït Ahmed, participe à une élection, ça crée un vrai questionnement. Donc ils ont cru avoir trouvé la bonne manœuvre pour casser le Hirak. Ça fait partie de la contre-révolution. La rencontre de la direction du FFS avec Tebboune fait partie de la contre-révolution. Et c'est pour cette raison, grâce aux militants que je salue, qui se sont battus, ils ont su s'imposer et remettre le parti dans le sens de la révolution. Bravo, bravo, bravo à l'école. Allahu Akbar, Karim Tabou. Allahu Akbar, Karim Tabou. Allahu Akbar, Karim Tabou. Allahu Akbar, Karim Tabou. أشو تقانس قبيلي يا والله تغي ميثا كذول والله رم الرحمة وبصحة ومدينة تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية. تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية. تسقط المافيا العسكرية مخابرات إرهابية. تسقط المافيا العسكرية مخابرات. ومدينة تغي ميثا كذول رم الرحمة ميون الساقية سورتو يلمزيان او نديني حذرت وحذرت شكان دكاكين وكذا يجنجونا اماكن اشيلين ثورا الى قصدنا فهمك الى خريطة الطريق الخريطة لا مي طريق والله ما إلا انا اغلق لك في ابريل ويا نوم دينيا أكينين الحراك النشطاء ما همش متفقين بيناتهم. سي فو رانا متفقين بيناتنا وكل الشعب الجزائري متفق على إحداث القطيعة وعلى تغيير الجذري وعلى قيام دولة القانون وعلى النضال من أجل العدالة المستقلة
عبر الطرق الديمقراطية متفقين جميعا عليها. دولة مدنية. زعما واش المسألة راه؟ واش المسألة راه؟ زعما لو كنا نخدم لا كونطابيليتي، لو كنا نخدم لا كونطابيليتي سكواش مي بدا الحراك راه السيد اد نقلب ذوك واشو يشرب الحراك، ذوك واشو يغلظ الحراك. اسكيل y a eu un acte violent sur الحراك؟ Aucun. Pendant 2 ans, le peuple algérien a fait preuve de sérieux, de maturité, de modestie. Par contre, pendant 2 ans, ils ont utilisé tous les moyens violents, la propagande, les insultes, la répression, l'emprisonnement, toutes sortes de violences. Mais quand vous regardez les deux choses, parce que celui qui fait recours à la violence, il sent très bien que ces jours sont comptés. Je vous assure que leurs jours sont comptés pour peu qu'on reste solidaires, unis, mobilisés. يا جزائر ماشي عسكرية.